بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ امتصال نے دروازہ کھولا تو سامنے تاشفین ارم کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ آپ وہ ہلکا سا مسکرائے تھے۔ آئیے پلیز، امتصال نے انہیں راستہ دیا تھا اندر آنے کے لیے۔ وہ جھجکتے ہوئے اندر آئے۔ بیٹھیے، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ تاشفین وہیں جا کے بیٹھ گئے تھے۔ امتصال بھی وہیں دوسرے صوفے پہ بیٹھ چکی۔ کن اکھیوں سے وہ تاشفین کو دیکھنے لگی تھی جو پرسوچ نظروں سے سامنے دیکھ رہے تھے۔ امتصال کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کچھ۔ گلا کھنکا کے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگے۔ کیسی ہو امتصال؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیا ہو رہا ہے؟ جاب کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ اچھی جا رہی ہے، تاشفین سر اس بات میں ہلانے لگے۔ جاسم کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے دھیرے سے بتایا۔ آپ بھی حیران ہو رہی ہوں گی کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ امتصال انہیں دیکھ کے رہ گئی تھی۔ نہیں تو حدید کیسا ہے؟ انہوں نے دھیرے سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے روم میں ہے۔ ایمی میری فائل کدھر رکھی ہے؟ میں کب سے کمرے سے باہر نکلتے حدید امتصال سے کہہ رہا تھا، لیکن تاشفین پہ نظر پڑتے ہی وہ وہیں رک گیا تھا اور کڑی نظروں سے تاشفین ارم کو گھورنے لگا تھا۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ امتصال نے جلدی سے تاشفین کو دیکھا جن کے چہرے پہ سایہ سا گزرا تھا۔ حدید آؤ، میں فائل۔ امتصال اٹھنے لگی جب حدید نے اسے روک دیا اور تاشفین کو دیکھنے لگی۔ کیوں آئے ہو؟ کیا سوچ کے آئے ہو؟ ایک نکاح کے لیے دعوت کیا دے دی؟ رستہ مل گیا یہاں آنے کا؟ وہ گھبرا رہا تھا۔ تاشفین بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو چکے۔ امتصال حدید کو روکنے آگے بڑھی تھی۔ حدید، یہ ہمارے کیا ہے؟ یہ ہمارے؟ میں اس کو کچھ نہیں مانتا۔ حدید اس کی بات کاٹ کر تیز لہجے میں بولا تھا۔ کیا دیکھنے آئے ہو؟ اب کیا لینے آئے ہو؟ کیا دیکھنا باقی ہے؟ اب دفع ہو جاؤ۔ امتصال نے اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ حدید نے بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھا تھا۔ امتصال شرمندہ سی ہو کے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا ہی چاہا تھا، لیکن وہ ایک تیز نظر اور سرد نظر تاشفین پہ ڈال کے وہاں سے جانے کے لیے مڑا۔ امتصال اس کے پیچھے دوڑی تھی لیکن حدید نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ امتصال وہیں کھڑی رہ گئی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے یہ سب۔ تاشفین ارم کندھے جھکائے اس کے پاس آئے تھے۔ امتصال سر جھکائے خاموشی سے کھڑی رہی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ تاشفین ارم کچھ دیر اس کے جھکے سر کو دیکھتے رہے۔ ہو سکے تو معاف کر دینا مجھے بیٹا، کہہ کے وہ بھی دروازے سے نکل کے چلے گئے تھے۔ اب وہاں وہ تھی اور دکھوں کا بسیرا تھا۔ وہ وہیں نیچے گر گئی، اپنے ہاتھ کو بے یقینی سے دیکھتی رہی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ آج پہلی بار اس نے حدید پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اسے دکھ ہو رہا تھا۔ نازیہ ساکت آنکھوں سے اب خیام کو دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن جیسے رک گئی تھی، وجود بے جان سا ہو گیا تھا۔ خیام نے اچانک رک کے نازیہ کو دیکھا۔ اس کی بے یقین آنکھوں میں وہ نفرت دیکھ رہا تھا۔ نازیہ، وہ اس کے پاس آیا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے، جبکہ آبان کہہ رہا تھا نہ کر، میں جھوٹا ہوں، تو نے ہی تو بتایا تھا کل۔ یاد کر، دردناک موت کے گھاٹ اتارا تھا انہیں۔ اس کی چھوٹی بہن کی عزت سے کھیلے تھے تم۔ یاد کر، اس کے باپ کو، اس کی ماں کو اور اس کے بھائی کو مار کے ان کی آنکھوں کے سامنے تو نے اس کی چھوٹی بہن کو اپنی ہوش کا نشانہ بنایا تھا۔ یاد کر، آبان کہہ رہا تھا اور نازیہ کے کان سن ہو چکے تھے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی مت سنو۔ خیام گڑبڑا گیا تھا اور نازیہ رشتوں کے اس نئے پہلو کو دیکھ کے حیران تھی، ساکت تھی، منجمد تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے خیام کو دیکھ رہی۔ شیم آن یو خیام۔ کیوں خیام؟ خیام نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ ان سب کا قصور ہی بتا دو۔ میں ان کے قاتلوں کو ڈھونڈتی رہی اور میرے اپنوں کا قاتل میرے سامنے ہی تھا، کوئی اور نہیں، میرا اپنا دوست خیام۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسے ری ایکٹ کروں؟ آئی ایم شاک۔ میں تو اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے تھے۔ ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا تھا۔ کیوں کیا تم نے؟ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی تھی۔ میرے اپنوں کو کیوں مارا خیام؟ کیا قصور تھا ان کا؟ اور میری چھوٹی سی بہن اس کے ساتھ حیوانیت کرتے؟ تمہارے ضمیر نے تمہیں ملامت نہیں کیا؟ تمہیں دردناک موت دوں گی میں خیام انوار، پوری دنیا کے سامنے تمہیں۔ بس اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اسے دیوار سے پن کر دیا تھا اس نے، اور اپنی وحشت زدہ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ چپ کرو، بہت بولتی ہو۔ ہاں، کیا ہے میں نے وہ سب۔ تمہارے باپ کو قتل کیا میں نے، تمہاری ماں تڑپ کے آئی تھی، اسے بھی مار دیا میں نے، اور پھر تمہارا بھائی آیا تھا مجھے مارنے، اسے بھی مار دیا۔
तुम्हारी वो छोटी सी बहन शैतान सवार था मुझ पे। तब सोचा मौत से भी बड़ी सज़ा होनी चाहिए इन तीनों के लिए। तो तुम्हारी छोटी सी बहन को इनकी आंखों के सामने एनाजिया से और नहीं सुना गया, इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी थी, जबकि ख़याम ने इसका मुंह दबोच लिया। ना ना नाज़िया ख़ान, अभी कहाँ, नफ़रत करता हूँ इन सब से मैं, आज भी करता हूँ। तुम्हें मैं इस नफ़रत की भेंट ना चढ़ा सका। जानती हो क्यों? वो इसकी नफ़रत भरी आंखों में देख रहा था, क्योंकि तुम्हें अज़ियत में देख के सुकून मिलता था मुझे। अरे वो मोहब्बत वाले इमोशनल सीन्स, वो तो सब बहाना था, सबको ये दिखाना था ना कि मैं मासूम सा ख़याम नाज़िया की मोहब्बत में पागल हो रहा हूँ, खामोश मोहब्बत में मुब्तला हूँ। हमदर्दी भी समेटनी थी ना सबकी, आलियार ख़ान की इज़्ज़त भी नीलाम करनी थी। बट हर बार तुम इसे बचा लेती, सबको, इवन इस जलील आबान को भी ये बावर कराया कि मैं तो दिलो जान से तुम पे फ़िदा हूँ। जानती हो क्यों? चलो छोड़ो, जान के क्या करोगी? वैसे अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? आलियार ख़ान वो हंसने लगा। हॉस्टल की हर लड़की को अपनी हौस का निशाना बनाया मैंने। जो भी मेरे हाथ लगी थी इनकी वीडियोस बनाई, इन्हें नंगा किया, इन्हें मौत के घाट उतारा। आह नाज़िया आह, सरूर सा मिलता था जब जब मैं करता था ये, लेकिन तुमने इन्हें सिक्योरिटी दी तभी से। नाज़िया तुम्हें सज़ा देने की आग में जल रहा हूँ मैं। नाज़िया भीगी आंखों से इसे देख रही थी, इसकी आंखों में बेयकीनी थी। नाज़िया ने एक नज़र आबान सिकंदर पर डाली, जिसकी निगाहें सर्द थीं, और फिर पलट के ख़याम को देखने लगी। तुम्हारे साथ अब मैं सब करूँगा, वो सब जो तुम्हारे गरूर को पाश पाश कर दे, और फिर तुम्हारी वीडियो इसी न्यूज़ चैनल पे दूंगा जहाँ तुम और मैं जॉब करते हैं। यहाँ तुम जिंदा लाश बनोगी, मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, वहाँ आलियार ख़ान बर्बाद हो जाएगा। बदले का बदला और मज़े का मज़ा, ख़याम सफाकियत से कह रहा। दूर हटो मुझसे ज़लील इंसान। वो अपना ज़ोर लगा के चिल्लाई थी। बकवास बंद करो, वो इससे भी ज़ोर से चिल्लाया था, साथ ही कंधे से इसकी शर्ट फाड़ी थी। नाज़िया की आंखों में खौफ देख के ख़याम गहरा मुस्कुराया था। नाज़िया ने एक आस भरी नज़र से आबान की तरफ देखा, और वही लम्हा था जब आबान सिकंदर को लगा कि वो इसकी वही ऐन है। वो आस भरी भीगी आंखें, जैसे नाज़िया को यकीन है कि आज भी वो इसे बचा लेगा, और इसने इसकी आस टूटने नहीं दी थी। वो इसके करीब आया था, ख़याम जो इसकी शर्ट दूसरे कंधे से भी फाड़ने लगा था। आबान ने इसे दबोच के नाज़िया से दूर फेंका था। छोड़ो इसे, ख़याम लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया। आबान सिकंदर नाज़िया के सामने खड़ा था और सर्द आंखों से ख़याम को देख रहा था। अरे तेरा भी दिल आ गया इस पे, चल भाई के बाद तेरी बारी, तुझे भी मौका मिलेगा। नाज़िया ने बेजान वजूद को संभाले खड़ी थी। आबान के पीछे दीवार से लगी बेयकीन आंखें। बकवास बंद कर अपनी। आबान धाड़ा था, 1 इंच भी अपनी जगह से हिले तो तेरा कत्ल मैं खुद करूँगा। जबकि ख़याम कहका लगाने लगा, देख आबान, दोनों इंजॉय करते हैं ना, मज़े लूटने का यही मौका है, तुम, मैं और ये जलील औरत। ख़याम के चेहरे पर खबासत थी। नाज़िया ने बेख्तियार आबान की शर्ट पीछे से मुट्ठी में भींजी थी। मेरे हाथों कत्ल होने से बेहतर है तू चला जा इधर से। आबान धाड़ा था, मुझे मारेगा तू, मुझे मारेगा। फिर रुक के खूनखार नज़रों से आबान को देखने लगा था। सामने से हट आबान, मेरे और इसके बीच तू मत आ। देख, मुझे भी मौका दूंगा, लेकिन पहला चांस मेरा है। जा यहाँ से ख़याम, चला जा, अपने हाथ तेरे खून से नहीं रंगना चाहता मैं। आबान यूं ही खड़े खड़े चिल्लाया था, आबान देख, सामने से हट जा। ख़याम दफ़ा हो इधर से, लेकिन आबान की बात नज़रअंदाज करते वो इसकी तरफ लपका था। आबान ने रिवॉल्वर निकाल के इस पे गोलियां चलाई थी। वो जानता था अगर वो इससे लड़ने भी लग जाए, वो फिर से नाज़िया को छूने की कोशिश करेगा। और अचानक से कुछ तो हुआ था जो वो नहीं चाहता था कि छूना तो क्या, इसकी बुरी नज़र भी नाज़िया पे पड़े। ख़याम के सीने में 2-3 गोलियां उतार चुका वो वहीं खून से लथपथ गिरता गया था। नाज़िया की तरफ मुड़ा, जो अपनी फटी शर्ट से अपने जिस्म को छुपाए खड़ी थी। आबान ने नज़रें चुराई थी, अपनी शर्ट उतार के इसे पहनाने लगा था वो, और वो कांपी थी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लो आहान, मुझे है। रिलैक्स नाज़िया, रिलैक्स। आबान ने इसके गिर्द बाजुओं का घेरा बनाया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, रिलैक्स। वो नाज़िया शाक में थी। वो देखो, कुछ नहीं कर सकता वो। नाज़िया ने खून से लथपथ ख़याम की बॉडी को देखा, और फिर अचानक हज़ियानी अंदाज में चिल्लाने लगी, मेरे अपनों का कातिल है ये। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, इसने मारा सबको, मेरे अपनों को मारा इसने। वो रो रही थी, चीख रही थी।
ख़याम की सांसें अब भी चल रही थी। वो नीम जान सा सांस लेने की कोशिश कर रहा था। वहीं गिरा तड़प रहा था। आबान ने लब भींच लिए। रिवॉल्वर इसके हाथ में दिया था। इसके हाथ कांप रहे थे। आबान ने इसके दोनों हाथ रिवॉल्वर पे रखे और अपने हाथों से इसके हाथों पे दबाव डाला था ताकि इसके हाथों की लर्जिश को कम कर सके। वो अभी भी जिंदा है। नाजिया, ख़त्म कर दो इसकी सांसें। ले लो बदला अपनों का, वो इसकी पुश्त पे खड़ा सरगोशी में कह रहा था और साथ ही ट्रिगर पे नाजिया की उंगलियों पे अपनी उंगलियां रख के दबाव बढ़ाया। नाजिया हज़ियानी अंदाज में चीख रही थी और आगे पीछे गोलियां चल गई थी। इसके नीम जान वजूद ने एक दो झटके लिए और फिर साकत हो गया, जबकि नाजिया वहीं गिर गई थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, सिसक रही थी। वो अपनी फैमिली के कातिल तक पहुंच चुकी थी। उन मासूम लड़कियों को अजियत देने वाले तक पहुंच चुकी थी। वो मर चुका था, लेकिन फिर भी दर्द था, तकलीफ थी, अजियत थी, जिसे वो दोस्त समझी थी। इसकी इज्जत का लुटेरा बनने निकला था वो। इसकी बहन की इज्जत का लुटेरा बना था वो। इस गर्ल्स हॉस्टल की मासूम लड़कियों का लुटेरा। इतना गंदा था वो। इसके माँ बाप भाई का कातिल बना था वो। आबान इसे देख रहा था। वो इसे बाहों में भर के इसके दर्द चुनना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि वो इस काबिल नहीं है कि वो नाजिया के बिखरे वजूद को समेट सके। मैं कितनी बदनसीब हूँ मम्मा, बाबा, मैं कितनी बदनसीब हूँ। इसके आंसू आबान को अपने दिल पे गिरते महसूस हो रहे थे। अचानक से क्या हुआ था? सब कदूरतें मिट गई थी, सब गुस्सा। वो पहले वाला आहान बनने चला था। आहान खान, नाजिया पे जान छिड़कने वाला आहान खान, इसे अपनी मंजिल बनाने वाला आहान खान। नाजिया को अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता था वो, वही आहान। लेकिन अब तो कुछ भी मुमकिन नहीं था। वो नाजिया के काबिल था ही कब। वो वहीं ढह गया था। नाजिया के सिसकते वजूद को देख रहा था और वो बिल्कुल साकित, बिल्कुल सर्द, निढाल सा, ब्लैक माइंड। ख़याम की बॉडी मिली है। इसके सीने में किसी ने 6 गोलियां उतार के मारा है। अशर ने जैसे धमाका किया था इम्तिसाल पे। वट इम्तिसाल हैरत से इसे देख रही थी। कहाँ? शहर से कुछ फासले पे सड़क के किनारे, और साथ में ये भी मिला है। इसने एक पेपर इम्तिसाल की तरफ बढ़ाया था। वो अचंभे से देखने लगी। गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों की इज्जत पामाल करने वाले का इबरतनाक अंजाम। इम्तिसाल हैरत से दंग रह गई थी। ये वो सदमे से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। इसे याद आया किस तरह से गर्ल्स हॉस्टल के हर मैटर में वो जिद होता था, नाजिया को मना करता टांग अड़ाने से। और जब नाजिया ने इन्हें बचाया था तो ख़याम जिन नज़रों से नाजिया को देख रहा था, इम्तिसाल को लगा था तब कि शायद आलियार की वजह से है, क्योंकि वो नाजिया को पसंद करता है। और जब वो एक शाम को इस इमारत से बाहर निकल रही थी जहाँ नाजिया ने गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों को पनाह दी थी, तब वहाँ ख़याम था जो सर्द निगाहों से इस इमारत को देख रहा था। लेकिन अब इसे सब याद आ रहा। इम्तिसाल, अशर ने इसे आवाज़ दी थी। इम्तिसाल चौंकी थी। क्या हुआ? ख़याम इतना जलील इंसान था, यकीन नहीं हो रहा। अशर ने भी इस बात में सर हिलाया। और जिस हालत में मिली मत पूछो। नाजिया का कुछ पता चला? इम्तिसाल परेशान से पूछ रही थी। अशर ने नफ़ी में सर हिलाया। इम्तिसाल ने अपने लब काटे थे। न्यूज़ कब दें? अशर पूछ रहा है। इम्तिसाल पुरसोच नज़रों से इस पेपर को देख रही थी। आज शाम। और अगर न्यूज़ ही गलत हुई, कोई इल्ज़ाम हुआ तो? अशर अपना खदशा ज़ाहिर कर रहा था। नहीं है इल्ज़ाम। इसे वो लड़की याद आई जो कह रही थी इसने इस शख्स को देखा हुआ है जो इनके साथ ये घिनौना काम करता है। तो आबान सिकंदर कौन है? वो ज़ेर लब बड़बड़ाई थी। और नाजिया किसके पास है? कुछ पता चला है नाजिया का? रवाहा अरहान को देखते ही पूछने लगी थी। इसने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, बट वेरी सून, हम पहुँच जाएंगे। रवाहा परेशान सी वहीं बैठ गई थी। शमाइम रो रही थी। इंजा भाभी कहाँ होंगी? किस हाल में होंगी? रवाहा ने इसे गले लगाया। बस मेरी जान, आलियार कहाँ है? अरहान के पूछने पे रवाहा ने नफ़ी में सर हिलाया। रात से घर नहीं आया आलियार भाई। अरहान ने एक ठंडी सांस भरी और बाहर की तरफ चल दिया। उसे यकीन था वो इस वक्त कहाँ होगा, और जिसके अंदाजे के मुताबिक आलियार इसे बार में ही मिल गया था, जो एक कोने में बैठा था, टेबल पे सर रखे अपनी ही सोचों में गुम। वो वहीं इसके पास आके बैठ गया। आलियार भाई। आलियार सर उठा के इसे देखने लगा। अपने भाई की हालत देख के इसका दिल कट के रह गया था। भाई, इंजा कहाँ है? अरहान ने इसका चेहरा हाथों के प्याले में भर लिया। मिल जाएगी कब? वो अरहान के हाथ झटक के फिर से हराम मशरूब पीने लगा था। आलियार, क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। जबकि वो आंसू भरी आंखों से अपने भाई को देखने लगा। और कर भी क्या सकता हूँ मैं? हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ। मेरी बीवी
گم ہو گئی ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی میری، وہ بھرائی آواز میں کہتا پھر سے پینے لگا۔ ارحان نے لب بھینج لیے تھے۔ سچ ہی تو تھا، کوئی کچھ نہیں کر پا رہا تھا، کوئی اسے ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا، کوئی کلیو بھی نہیں مل رہا تھا۔ انزا یاد آ رہی ہو یار، کہاں ہو تم؟ آ جاؤ پلیز، دیکھو رو رہا ہوں یار، پلیز آ جاؤ پلیز انزا۔ وہ یوں ہی ٹیبل پہ سر رکھے روتے ہوئے بھاری آواز میں بڑبڑا رہا تھا جب ارحان علی خان کے موبائل پہ کال آئی تھی۔ ہیلو، آلیار کو دیکھتا ہوں موبائل کان سے لگا چکا، لیکن دوسری طرف کی بات سن کے وہ حیرت سے آلیار کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ ورڈ وہ تقریباً چلایا تھا۔ جاری ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوستو میں اب ہم سفر ناول کے علاوہ جو بھی چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں، پلیز آپ لوگ ان کو بھی ریڈ کیا کریں۔ اپنے بہت ہی ٹف شیڈول سے ٹائم نکال کے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنائی جاتی ہیں، لیکن آپ لوگ ہم سفر کے علاوہ اور کوئی ویڈیو جو ہے اس کو ریڈ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔